I think as a top leader, it's very lonely actually. Yeah. Karena kita harus ada perception we know everything. Yeah. And we have all the answers. Yeah. So it's just about understanding your life is not just about your career. It has many different inputs. Dan input apa yang mau diprioritaskan sekarang. Karena sekarang akan beda sama besok dan seterusnya kan. Pernah ada di posisi itu gak? Imposter syndrome setiap hari kan. Setiap hari I have imposter syndrome. I'm like, am I gonna be good enough today? How am I gonna create impact? And we always just want to be better and better and better gitu. Yeah. Kali ini kita kedatangan lagi seorang leader perempuan dengan pengalaman yang banyak banget dari luar negeri sampai Indonesianya juga, terus role-nya juga banyak sekali dan punya privilege. Apakah leader privilege itu jadi lebih mudah? Hi, I'm Samira Shihab, founder Tinkerlust dan juga Stellar Women. And sekarang aku di AC Ventures sebagai principal. Hari ini kita ngomongin tentang privilege dan juga leadership. All of the things that you need to know about becoming a successful leader. Thank you. Dan kalian wajib nonton podcast ini karena di akhir video kita mau ngadain giveaway. Dan caranya simple, kalian harus follow Kumpul Leaders dan juga Mbak Samira Shihab dan subscribe YouTube channel ini. Dan juga, jangan lupa juga untuk komentar insight apa yang paling menarik buat kalian dari episode podcast ini. Dan jangan lupa juga sertakan Instagram kalian supaya kita bisa kontak pemenangnya. Pastiin kalian nonton episode ini sampai habis. Oke, kita balik lagi ke Kuli. Betul. Dan hari ini kita udah kedatangan Another woman leader. Another woman leaders. Dan karena kita tahu kalau wanita ya kan leader rame nih pasti nih. Cantik, pasti rame ya kan. Kita menjawab kebutuhan kalian. Kita bawa nih woman leaders. Kita pengen banyak angkat ya. Karena woman itu apa ya? Harusnya kan emansipasi. Kita mau melanjutkan perjuangan Ibu kita Kartini. Jangan sampai pip. Waduh. Buat yang kenal juga mungkin nanti akan mengetahui orang ini siapa dan apakah privilege yang dimiliki oleh narasumber kita kali ini membuat perjalanannya menjadi seorang leaders lebih mudah atau ternyata malah lebih susah. Mungkin kalian yang selalu bilang kayak, aku tidak punya privilege. Kali ini kalian bisa dengar langsung dari narasumber kita yang punya privilege. Apakah ini mudah atau susah? Ya, jadi langsung aja kita panggilkan Kak Samira. Hi everyone, halo semuanya. Thank you for coming. Thank you for having me. Yeah. Terima kasih banyak. Selamat datang di Kumpul Leaders. Selamat datang di Kumpul Leaders. Di mana kita bisa berbicara tentang being a leader, susahnya kayak apa. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke situ boleh perkenalan sedikit, background profesional spesifik. Sebelum, karena sekarang punya entrepreneurs juga gitu kan. Tapi mungkin ada pengalaman lain bekerjanya seperti apa dari awal karir sampai sekarang. Dari awal karir, mungkin perjalanan karir udah 14-15 tahun ya. Mulainya sih di Amerika karena emang 25 tahun dari kecil di sana. My parents went to grad school di sana, so I was there since I was 3 years old. 3 tahun sampai habis itu MBA. Jadinya SD sampai SMA, kuliah S1, S2 di sana, nikah di sana. Terus balik ke Indonesia. Sempat juga kerja di sana sebenarnya. In Washington DC, I worked there in a communications firm. After I got my MBA though di Silicon Valley, mungkin itu pertama-pertama kayak disuntik pengen jadi entrepreneur gitu. Karena di Silicon Valley kan tempat lahirnya Meta dan lain-lain lah, FANG companies di situ semua. Balik lagi ke Indonesia waktu itu liburan sebenarnya. Liburan sama suami who's also in tech dan lihat opportunity yang luas banget in digital and technology. Ekosistemnya baru mau inflection point lah, belum sama sekali, masih ada mungkin 1-2 e-commerce. So I came back and I wanted to build a company karena pengen bikin impact gitu. Tapi sebelum jadi entrepreneur I was in private equity consulting, I was also in communications gitu sih. Tapi kebanyakan ngebangun bisnis. Oke. Private equity consulting sama communications-nya udah di Indo tapi berarti? Waktu itu enggak di Amerika.
Oh, nah apa mungkin perbedaan paling signifikan ya ketika datang ke Indonesia being leaders dan ketika masih bekerja di luar, yang paling bikin kaget apa? Basa-basi. Itu basa-basinya kenceng ya di sini. Basa-basi sama jaim itu dua mungkin. Karena kalau di Amerika apa adanya is like you present who you are, nggak ada kayak hidden agenda, nggak ada kayak misalnya like your relationships are very honest with your supervisors juga. There's no like apa ya, kayak lebih kayak teman gitu sih. Jadinya kita nggak harus jaim. Kalau misalnya ke kantor, we bring our full selves. We get to know our full selves, bukan cuman professional aja gitu. Yeah, so personal and professional, we care about each other. Dan sekarang sebagai leader, I hope that I can also create a safe space where all my team members that feel like they can do that too. Bukankah itu bagian dari kultur ya sebenarnya? Karena itu kan, culture, ya kan? betul. It's culture kan. It's culture. Tapi ketika pertama kali kamu datang dari Amerika, itu kan beda banget tuh kan? Beda banget. Amerika mungkin hustle, ya kan? Mungkin kalau kita ngomong di Indonesia, selalu bilang ya, di negara maju gitu kan, speednya beda. Begitu balik ke Indonesia, kok gini kayak gitu. Tapi tergantung. I think that's assumption. Kayak in my opinion, hustle tuh lebih hustle hard di sini. Oh. For sure, hustle Yeah. banget. Anak-anak muda di sini lebih canggih, in my opinion ya. Ya, karena there is so much impact to be made. Masih banget inefficiencies tuh banyak banget. Jadinya there's a lot of room for us to build and make an influence gitu. Kalau di Amerika, kita di training setelah kuliah masuk corporate America. Itu kita nggak di training, ayo kita harus bikin bisnis, side hustle gitu. Enggak. Waktu aku sekolah di situ benar-benar kayak abis kuliah itu ada career fair, ada konsultasi buat your jobs gitu kan. Kita masuk satu arah, corporate America lah gitu. Kalau misalnya kita nggak dapet kerjaan, barulah kita bikin perusahaan gitu. Ya. Dan lebih mudah untuk bikin bisnis di Indo daripada di US for sure, kan? iya. Yang bikin orang jadi ibaratnya lebih mudah untuk mencoba menjadi entrepreneur. Iya. Ya betul. It's ya. cheaper to start a business here. Oke. Pertama kali ngebangun bisnis sendiri Iya. si Tinkerlust itu ya? Belum, sebelumnya ada juga. Oh, Ya, apa so- tuh? Enggak, satu aja sebenarnya. Sebelum sebenarnya ada dua sih, ada dua sebelum Tinkerlust. Yang satu sama suami sebenarnya. Oke. So he was my CTO and I was like CEO gitu. Oke. Dan kita ngebangun sesuatu kayak open table yang bikin restaurant reservations Oke. gitu. Oke. Itu di 2013-2014 lah. Oke. Balik ke sini mau bikin kayak gitu karena ngelihat di Amerika jalan banget open table ini, tapi di Indonesia mungkin karena belum mengenali market juga dan I didn't localize the concept enough. Akhirnya tractionnya kurang lah. Kita berhasil masuk beberapa restoran, ada 15-20 restoran termasuk Bluegrass, Hard Rock Cafe, tapi the restaurants didn't want to pay. There was no product market fit. Akhirnya setelah 18 bulan itu karena nggak ada passion juga di sektor ini, akhirnya I was like, entrepreneurship is not for me. And he joined another company. Akhirnya dia he joined another company and then I went into consulting. So I went into consulting ngebantuin company-company dari luar yang baru dapat funding mau masuk ke Indonesia. Karena kan waktu itu bikin my first company itu I learned how do you actually localize your company, and I wanted to consult based on my learning experiences. Sambil juga belajar what is the Indonesian market. I need to humble myself karena mungkin kepedean juga waktu di Amerika, anything will work in this market gitu. Tapi that's not the case, right? So I needed to try di Indonesia tuh apa sih market di sini tuh pengennya apa gitu. So I did a lot of studying, akhirnya I created Tinkerlust gitu. Berarti di Indonesia pertama kali ngelit tim di posisi dan bisnis yang mana? Yang di hospitality itu, yang bikin restaurant reservations. And I was a horrible leader. I was horrible. Berapa banyak timnya? Timnya sekitar mungkin ada 7 ya. Ya, 7. Why you describe yourself as It's a horrible horrible leader. leader? Because it was my first time. Nggak punya pengalaman. Dan juga nggak tahu sebenarnya kepentingan skill set yang emang akan ngemajuin company dan ngemotivasi tim gitu. So I was young, I was just out of
S2 kan, habis MBA. Sebenarnya tahu apa sih ngedidik dan nge-motivate tim itu, it's a different story. And also I feel like my emotions got to me. Jadinya the success of the company gave me the worth of myself gitu. Jadinya kalau misalnya company-nya lagi turun itu aku jadi kurang pede, akhirnya lebih emosi, lebih sensitif gitu. Tapi as a leader, those are something that you should be strong sebenarnya. Ada nggak kata-kata yang apa kayak biasa lah ya kalau tim ya kan, ketemu leader yang kayak kalau begini banget sih, celotehan dari tim ke mungkin kamu? Enggak sih, kayaknya enggak dulu. Enggak. Then it was fun. Like we were all young and I'm actually still very good friends with some of the people that used to work for me. Dan mereka tuh udah hebat-hebat. Jadinya maybe one thing that I had dari dulu itu a skill that I could see potential in people because the people that work for me now, they're all C-level sekarang gitu. Amazing ya, intern menjadi C-level and they're on the same level as me gitu. Makanya that's so important for you to understand that kalau misalnya kita dalam perusahaan mungkin ada hierarchy, tapi di luar we're all the same. We're all the same people and that's why it's so important for us to treat each other equally gitu. And what changed you as a leader? Experience. Experience, failure. Ada turning point kejadian tertentu nggak yang men-trigger itu untuk kayak I have to change now? No, I didn't have the self-awareness. Jadinya emang itu pelan-pelan banget. It's not overnight. You don't think, oh my God, I'm a horrible leader. Enggak kayak gitu. Waktu di situ, I was like, okay aja kan. Tapi ngelihat sosok sekarang, like who I am, sama dulu, ya emang beda. Harusnya kita beda. We have to evolve as people juga kan. Jadinya, tapi kayak menyesal enggak sama sekali. Itu lessons learned dan harus melewati masa itu buat sekarang gitu. Iya. Disuruh munduran katanya lo terlalu maju. Oh, aku terlalu maju. Oke. Jangan mau maju mulu lah. Kan kita harus maju, kalau nggak terbelakang. Oke, next kan yang kita tahu kan kamu bangun Stellar Woman. Stellar Woman, ya kan? Itu setelah Tinkerlust. Oke. Ini kan ngomongnya tentang woman, berarti kan betul. Wanita kan. Kenapa wanita? Karena kita yang butuh di empower dan kita perlu benar-benar didorong sebenarnya. In my humble opinion. Apakah based on personal needs atau personal experience juga makanya merasa kayak we need support as a woman? I think so. Mungkin dilihat dari perjalanan ngebangun Tinkerlust, saya bareng sama my co-founder kan, kita benar-benar dekat, we're best friends, soulmates lah bisa bilang ya. Tapi tetap aja meskipun ada co-founder, perjalanan sebagai female leader itu sangat lonely dan sangat challenging. Waktu ngebangun Tinkerlust 18 bulan kemudian aku dapat funding yang pertama. Tapi di perjalanan itu yang harus nge-pitch ke investor, yang harus mendapatkan milestone tertentu dan KPI tertentu, itu benar-benar bikin aku burnt out yang pertama di hidup gitu. Pertama di hidup burnt out dan mungkin depression gitu. Nah, every entrepreneur probably has experienced depression one point in another. It's like the common cold lah. Kita pasti dapetin lah. Flu dan common coldnya entrepreneur itu maybe depression a little bit, right? And maybe I can talk about this more karena mental health is something that is very important to me. So that's titik itu di 2018-2019. Meskipun udah dapat funding, meskipun kita udah lumayan tractionnya udah tinggi dan agresif banget growthnya, tetap aja fulfillmentnya kok kurang gitu. So I read a lot about why this is happening. Kenapa nggak ada sense of purpose dan mungkin sense of belonging gitu. Akhirnya I read bahwa mungkin I didn't celebrate the small wins in life. So I was living life automatic like a robot gitu. Ya udah kerja aja gitu. Terus kan waktu punya Tinkerlust itu, I already had 2 kids. Udah 2 anak tapi Senin sampai Jumat my settingan, my character is like work only. Jadinya cuman Sabtu sama Minggu aja yang berani jadi ibu gitu. Atau ada waktu menjadi ibu gitu. So I think it was my lack of balance. And that reflected on how I celebrate and how I defined my happiness in life. Makanya akhirnya bikin Stellar Woman sebenarnya it was organic. Pertama kayak
nge-publish aja di Insta Stories, ada nggak perempuan-perempuan yang mau kumpul kita have like a accountability about our personal goals gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ada accountabilitas buat personal goals or our dreams, mungkin itu jadi prioritas yang terakhir. Karena kita mikirin dulu peran-peran yang lebih penting sebagai ibu lah, sebagai istri, sebagai profesional gitu. So this was a group that it was just for me gitu. Ya udah akhirnya mulai dari 16 orang menjadi sekarang 5 tahun kemudian or 6 tahun kemudian ya next year 40,000 and growing gitu. But it started as my need to belong to a group of women, to get inspired. Ya, so mungkin it's just my excuse aja gitu buat dapetin teman lagi karena Biar ada teman cerita ya. iya biar ada teman cerita yang sefrekuensi. Yeah, Karena itu yeah. susah mendapatkan. True. How many women leaders in your company? Tinker Lust or Ya, terserah. Tingkat it's kelas always boleh. I think it's 70% women. Oh. Yeah, it's By usually intentions. no. Initially yes. Oh. Initially yes. So waktu kita nge-recruit buat Tinker Lust mau bikin mobile apps misalnya tech teamnya kan yang nge-use mobile apps itu akan perempuan kan. Yeah. Yeah. So I wanted my product manager, my senior tech team, my UI UX to be women. And it was intentional. Yeah. Okay. Menurut Kak Samira, what's the biggest challenge as women leaders? Okay, so the biggest challenge as women leader sebenarnya beda-beda tergantung your personal context. What's your biggest challenge? What's my biggest challenge? Okay, what's my biggest challenge? Dan ini juga evolve based on my stage. Tapi I will tell you a few, right? Ada internal dan ada external. Kalau internal pastinya kepercayaan diri. Ya, kepercayaan diri yang mungkin banyak yang bilang, what do you mean by that? Ya, I struggle with my own ability, my own confidence, my own insecurities, and my self-talk gitu. I struggle with that. Yeah, that's my internal. Walaupun grow up di luar ya, karena kan biasa image-nya adalah biasanya orang-orang yang grow up di Indonesia dibandingkan mereka yang memiliki privilege Yeah. untuk grow up di luar, kepercayaan dirinya sebenarnya lebih tinggi mereka yang grow up di luar. Yeah. Di sini kan selalu Yeah. permasalahannya orang-orang lokal, Yeah. sebenarnya secara skill sama knowledge-nya tinggi, tapi PD-nya kurang PD-nya gitu kan. kurang, Ternyata betul. enggak nih, ada yang Ada. besar dan tinggal di luar cukup lama, tetap aja ternyata struggle-nya Tapi sama lucu ya. juga, Kak Samira kan ternyata pas bikin yang hospitality app itu kan, Yeah. you position yourself as CEO. Yeah. Ya kan? Husband malah jadi CTO. Padahal typically kan kalau husband dia akan leading gitu Yeah. kan. Itu kan harusnya ada satu nunjukin signal confidence Yeah. bahwa I'm leading, Yeah. woman leading gitu. Kok Yeah. bisa sih punya apa ya? I think it was blind confidence di waktu itu. Karena juga entrepreneur yang bikin startup itu pasti harus ada blind confidence karena they don't know what they don't know gitu. And kalau misalnya kita tahu challenge what's ahead dan setiap hari battle-nya apa, kemungkinan besar kita nggak Jalan ya. nggak jalan. Iya. Udah overthinking ya? Overthinking. The same thing about marriage in my opinion. Kalau misalnya kita tahu sebenarnya marriage tuh susah apa, mungkin kita deg-degan. Tapi we are in love with our partner. Just like we're in love with our startup and being an entrepreneur gitu sih. But mungkin it's relative, right? Like I think I'm confident in comparison to some other people. Tapi kalau misalnya dilihat just my own, I struggle with confidence and reaching larger and larger goals gitu. Berarti kan struggle dengan confidence pas di awal. When you reach mid level yang udah punya tim bawah tapi juga harus ada bos atau memanage bosnya juga. What's your biggest challenge as women leaders? What's my biggest challenge as a woman leader? Mungkin taking risk. Apalagi sekarang kan udah punya 3 loh anaknya. Iya 3 anak perempuan semua. The opportunity cost of taking a risk. So tanggung jawabnya udah ada, right? Kalau misalnya bikin keputusan itu nggak cuman affect my life, but it affects my husband's life, it affects my kids' life, my transition, right? Dari yang sangat secure ke mungkin unknown. So taking risk is a challenge for me. Nah, you have to take a challenge to reach bigger and bigger heights. So it's about balancing antara being comfortable and then continuously growing and continuously improving yourself. So I think that's a challenge for me karena
in myself, I always wanna grow and learn and be better gitu. As a top leaders, Of course, right? what's the biggest challenge? Oh, as a top leader, I think as a top leader, it's very lonely actually. Yeah. Karena kita harus ada perception we know everything Yeah. and we have all the answers. Yeah. Tapi sebenarnya asking for help is not a weakness. It's actually a sign of maturity, right? So, tapi as a top leader kita nggak bisa terlalu vulnerable juga karena mau nggak mau waktu kita punya tim, mereka ngelihat kita sebagai visionaire. Harus ngelihat kita ada maps-nya ke depan. Karena kalau kita nggak ada map, we don't know where we're going, how will they have confidence in us? So, in my life itu, how I experience leadership adalah you don't have to know all the answers, but at least you know where your goal is, where you want to go. Mungkin how do we get there? We don't know yet gitu. Untuk karir woman yang sudah berkeluarga, karena kan Kak Samira tadi bilang anaknya 3 ya. Anaknya 3. Walaupun gak kelihatan ya kayak anak 3 ya. Baik banget sih kalian. Sebagai karir woman yang juga sudah berkeluarga, setuju apa enggak dengan kalimat yang bilang career woman yang sudah berkeluarga nggak akan pernah bisa 100% bekerja. Pasti dia akan tetap 50-50 atau paling nggak ada percentage yang harus dia bagi antara karirnya dengan family. 100% itu betul. Dan kalau misalnya 100% di karir, I feel sorry for you gitu. Yeah, I do. Karena as a mom, hopefully one of your biggest achievements is your children. Dan itu salah satu aset yang harus dibangun dengan time and energy and effort gitu. So hopefully if you're a career woman with children, you are not 100% in your career. Ya. Tapi gimana cara convince dan dealing? Karena pasti kan gini, ketika ya naturally sebagaimana persepsi orang-orang wanita udah punya anak gitu kan harus ya take care dong buat keluarga gitu kan. Pasti antara suaminya yang nggak suka atau nggak mungkin keluarga. Kan yang suka bikin ribut kan bukan cuman mungkin pasangan doang ya. Tapi kan itu tayar-tayar luarnya ini yang punya persepsi negatif kayak betul gitu. Banget. Gimana cara kamu ngebangun dealing, negotiation atau juga menghadapi hal itu? Iya, kadang-kadang emang ada lah bisikan-bisikan mungkin dari ibu sendiri atau mungkin dari suami atau mertua gitu kayak kurang support. But I think that we're in an age where we're in a time period where actually work is not just going to the office. Tapi kalau misalnya pengen lebih banyak di rumah, ya udah bikin perusahaan di rumah like a home business gitu. Masih bisa dapat penghasilan. So kita sebagai perempuan yang punya tanggung jawab yang lain harus juga mengerti dan mengenali prioritas-prioritas kehidupan kita gitu. Kalau misalnya kita terlalu keras kepala, enggak maunya itu, ya something's gonna sacrifice your relationship, your kids' well-being, the confidence that others have in you gitu kan. So kita harus mengenali diri juga, like what is great for you at this moment. It's not gonna be forever. Contoh ya, I just met this lady kemarin. Dia kerja dulu investment banking sebelum punya anak. Setelah punya anak, she took a sabbatical 15 tahun like she raised her children gitu. Setelah udah kuliah dia balik lagi kerja gitu. Tapi while she took that sabbatical, dia buka Pilates studio. So sebenarnya masih operating. She's still being stimulated. So it's just about understanding your life is not just about your career. It has many different inputs. Dan input apa yang mau diprioritaskan sekarang. Karena sekarang akan beda sama besok dan seterusnya kan. Iya. Tadi baru semalam ya istri gue cerita. Dia ketemu temennya yang curcol. Aduh gue mau kerja apa lagi ya gitu. Karena probably mungkin bisnis suaminya mungkin lagi gak gitu bagus. Kemudian previous karirnya sebelum dia jadi housewife tuh pramugari. Pramugari. Ya kan itu kayak memang susah ya kalau pramugari ini jadi ibu nih pasti kan benar-benar kompromis ya kan. Berarti ya dia tinggal itu. Tapi setelah beberapa tahun dia jadi ibu kan mulai aduh gue udah lama gak kerja nih. Gimana gue adapt dengan perubahan zamannya, dan untuk balik gimana. ke karir sebelumnya juga gak segampang gak bisa betul, malah ya. sulit kayak gitu. Jadi tantangannya seperti itu. Kalau kebanyakan gap
antara sebelumnya kerja kemudian sekarang jadi housewife itu jadi menurunkan self confidence juga. Iya betul, kan? itu self confidence. Bisa nggak ya? Apa skill-skill yang sebenarnya bisa ditransfer dari jadi housewife ke kantoran? Karena housewife actually is not just staying at home. They're doing a lot of things, managing Betul. finances, managing the kids, delegating tasks kan. Mungkin ART itu sebagai employee juga Iya. kan. Yeah. So tapi it's about us judging them lebih baik aja. Sekarang ada sih program-program kayak misalnya L'Oreal, they have a program for housewives returning to work. Jadinya ini tanggung jawab employer-nya juga bahwa there is 50% of the population that has mungkin other roles lah in their life that they have to create a process for these women to enter back into the workforce. Iya. Kak Samira pernah ngambil sabbatical juga nggak ketika Aduh punya? pengen banget. Oh pengen, Oh my belum God. man, Malah tapi. pengen tapi Belum Ben. dan pengen hopefully one day. Oh ya. Ya. Kan tapi kan berarti sekarang kamu kerja juga. Kerja di AC Ventures Oke. sebagai principal di sana. Jadi kerjaan berapa sekarang nih? Ada founder thinker lah, ya kan? Anaknya 3, kerjanya 3 juga. Gila kan? Enggak lah, kalau misalnya Tinkerlust kan udah jalan 9 tahun. Iya. Pastinya SOP-nya, Ya. proses kerjanya udah bisa ditinggal gitu. Jadinya AC Ventures baru mulai 3 tahun yang lalu. Oke. Ya, jadinya dari founder ke funder, right? So sekarang bisa ngebantu dan nge-empower para founders juga. Aha. Ya. Dari dulu kerja profesional, kemudian pulang ke Indonesia, bikin bisnis, Iya. horrible leaders, getting better leaders and good leaders, balik lagi ke profesional. Ya, professional. Dari kan fase ya, Ya, fase. fase. Evolution. Apa yang kamu rasakan gitu? Perbedaannya dari dulu seorang profesional, Ya. sekarang udah jadi leader, terus kemudian balik lagi ke Balik profesional. lagi. Nah, waktu join AC Ventures itu yang aku ngelihat sebenarnya leader di sana. Leader di sana dan I knew that was the most important thing. Karena sebenarnya mau ngejar apa sih? At my stage in my career mau ngejarnya lebih bisa di inspire lagi, you know. And also I've been working by myself as a leader. I wanted to learn from others. Yeah. Yeah. Sama nih. Sama tuh, tos. Yeah. Tos. I wanted to learn from others karena you can only learn so much as yourself. So sometimes you want to get mentorship, you know, you want to get advised. And so waktu sama AC Ventures ini ya, I looked at the partners and partnersnya keren-keren banget kalau lihat ya. And I've learned a lot from them about my leadership, about my communication and how to get better gitu. Iya. Aduh, gue udah paling tinggi nih beberapa tahun. Kayaknya Ngapain lagi ya? Ya. Perlu refreshment, pengen deh rasanya dipimpin Iya, lagi. pimpin lagi. Ya kan? Dan enak banget karena the pressure's not on us gitu. Exactly. Right? Yes. Sangat betul. Jadi gimana ya, mau female, male, yang penting Bisnisnya. Bisnisnya, Bisa kerja. of course. Bisa Jelas. kerja. Dan Dan bisa bisa punya kerja. visi, iya. Punya How you visi lead. bisa kerja. Banyak loh yang nggak bisa kerja. Di pause dulu tadi ngomongnya. Menjadi full career woman atau full ibu rumah tangga? Aduh. Oh my God, guys. Oh.